Morning guys, nami karon guys sa pan guys sa MB Sunrise View Resort guys. Nagtanaw mi sa sunrise food nga nagpadung nagawas guys, pero tingnin do ta sa guys eh. Wow, awang clouds guys. Oh, nindot kayo. Anha diha mga butanding maglangoy-langoy guys. Pero karon guys, dili mi maka kuan og butanding kay ni migrate daw butanding sa kuan sa Bohol. Indo ta kita na ani.